Welcome back. Tourism Minister Dilip Parulekar has made it clear that no religious structure will be kept in dark. The church or the Devasthan committees may appeal the government through a letter if they are unable to pay the power bills, and government will take necessary steps. However, the Tourism Ministry has made it clear that henceforth the government will not bear burden of bill payment for the religious structures if illuminated hereafter. BJP MLA Michael Lobo has severely criticized government's decision to stop paying electricity bills or illuminated religious structures like churches, temples and masjids. कितलीच वर्षां जाली गव्हर्नमेंटान हेचेर उजवाड घातला वो आमच्या सरकारान वो उजवाड पालोवचो न्हू हे माझे मागणे आहा आमच्या सरकारा कडेन आनी हे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे म्हाका दिसता तकली खंय तरी शेणलेली आहा वो ते खंय तरी इंटरनॅशनल टुराक गेले थिंगाच साडून येयल्ले आहा तेंकां आयज हे हिस्टॉरिकल जे मॉन्युमेंट्स आहा जे चर्चीज आहा जे टेम्पल्स आहा मॉस्क आहा ते तेंकां दिसना तेंकां कितें बलूनशे दिसता तेंकां कितें रोप वे सो दिसता तेंकां ते कितें प्लेन हाडून ते लँड करूंकशे दिसता मांदवीन वा आनी खंय तरी. Tourism Minister says government is sensitive enough towards this issue. म्हणटूक आमी पयर बसून आमच्या डायरेक्टर हांव MD चेअरमॅन एक डिसिजन घेतला की एखाद्या देवस्थानान जर आमकां अर्ज केलो सांगून की आमच्या देवस्थाना कडेन जे लायटीचे बील आहा पळय तें भरपाक जायना तेंचे कडेन तितलो व्हडलो इनकम ना अशें जर सांगलें जाल्यार सरकार तेजेर अवश्य विचार करतलो. कोणाच्याच मनान एप्रिहेन्शन हाडपाची गरज ना की तें देवूळ काळखाण उरतलें किंवा लायट थंयसर बंद पडटली वो एखादी कनेक्शन तोडटलें. आमी इतको उजवाड घातला आमी कोणाक खंय आमी कोणाक काळोख करपाचें ना उजवाड आमी करपाचो चिंतला गोंयान उजवाडूच जातलो. However, the Tourism Minister has made it clear that henceforth the government will not accept the burden of bill payment for the religious structures if illuminated hereafter. Bureau Report, Prudent. Fans and supporters of Mickey have come out in support of him. Mickey is getting more popular and is widely supported on social media. Fans of Mickey are making all efforts to secure a win for him in next assembly election. Amazingly, Mickey has been supported by his fans during his troubled times. Mickey Pacheco has been named in maximum cases against him. He has a history of taking law in his hands. He has also become an expert in dodging police. This is the reason police of different states could not find him for almost 50 days. But there are fans and supporters of Mickey who do not bother about his criminal past. There are pages on social media expressing support and love for him. Even supporters are lobbying online for Mickey to win next assembly election. His supporters are evaluating him by the work he has done in his constituency. During Nadia Torado's case, Mickey was absconding for many days. Even at that time, a Facebook page was created pledging support to Mickey. Mukesh Kumar for Prudent. Residents of Sal Ibrahimpur are demanding that Sal Bandara should be closed for public. The demand comes following illegal and anti-social activities at the Bandara. A drowning case was also reported on Wednesday. Panchayat has demanded that Deputy Collector should get the Bandara under protected zone. Sal Bandara at Sal Ibrahimpur has become major attraction. Goans and tourists too beat the heat during summer. Hundreds of people flock here to enjoy Bandara water, but locals in the area have raised serious concern over the illegal and anti-social activities at the Bandara. एक मनीस मेला काल हांगा बुडोवन मेला ताका संपूर्ण जबाबदार गव्हर्नमेंट आसा अशें आमी म्हणटा कित्याक पंचायत लेवलचेर आनी ग्राम लेवलचेर आमी सगळे मिटिंगे घेवन सगळे डिसिजनां घेतल्यात. त्या डिसिजनाचे इम्प्लिमेंट गव्हर्नमेंट कशेंच करिना आज पर्यंत 3 वर्सां आयज चलत आयिल्लें आहे आनी त्यामुळे कालचो इन्सिडंट जाल्यार ताका संपूर्ण जबाबदार गव्हर्नमेंट आसा. आतां सोऱ्या बरोबर ड्रग्स हांगा चलता जे कोस्टल एरियेक जितले म्हणून वायट गोष्टी घडटा तितले गोष्टी हांगा सुरू जाल्ले आसात. डेप्युटी कलेक्टराक आमी सांगलेले एकूच उपाय कर हांगा 300-400 मिटर एरिया आसा पळय ती प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करता. तातूंत जातलें आसलें कित्याक खंयचेय ऑथॉरिटीक प्रोहिबिटेड एरियेक कंट्रोल करपाक मेळटा. प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून डिक्लेअर जायना जाल्यार कांयच करपाक मेळना. एग्जाम्पल सोरो हांगा कितलोसो येता लोक सगळे गाडयांनी आपले सोरो घेवन येता आनी सोरो हांगा खूब मस्ती जाता. मस्ती इतकी जाता
की हांगा झगडी जातात, मारामारी जातात आणि कितलेशेच मारामारी जाल्ले आहा. Panchayat has appealed the deputy collector to stop access for people to Bandara from next season. पुलीस येतात आणि मस्ती करतात, बरोबर मस्ती करतात, वयल्यान गार्बेज हे करतात. वयल्यान लोक एक शेनवार येता 1000 भरचे लोक असतात आमच्या गावांनी मस्ती करतले. वयल्यान आमचे जागृत देवस्थान आसा पाडवेश्वर टेम्पल हांगा ड्रिंकींग अलाउड करपाकच जायना कोण येता तेका. येयले जाल्यार शिस्तीन येवपाचें, शिस्तीन वचपाक जाय. पूण आतां ही मस्ती वाडत रावले. पोरू अशेंच जाल्ले. आतां इन्सिडंट अशेंच घडटा. येयल्ले फावट दादागिरी झगडी जाता सांजच्या टायमार आनी लोक सुद्दां आमचे अक्षरशः कंटाळिल्ले आसा की हे लोकांक बंदच करपाचें ना. आमी सुद्दां आतां एक्सायज डिप्युटी कलेक्टर म्हणटा सगळ्यांक कळयल्लें आसा की येता ते फुडल्या सिजनाक कोणाक घेवपाचेच ना म्हणून. Local MLA too seemed annoyed. He suspects that the visitors consume drugs. थंय बरीच अंधाधुंदी चल्लेली आसा. त्या टुरिस्ट म्हणून थंय लोक येता आनी थंय म्हाजो असो अंदाज आसा की थंय ड्रग्स सोरो तर येताच, लिकर येताच, आतां ड्रग्सय येवपाक लागले थंय आनी लोक ती बरीच मस्ती करता. Earlier on Wednesday, Shailesh Asodkar from Pisulle Sattari had drowned at Sal Bandara. Uday Parab for Prudent. The road leading to MPT from IOC Junction needs urgent attention. The stretch of 500 meters with potholes is creating inconvenience to vehicular traffic. Tourists entering the state by cruises are also welcome with these roads with potholes. Municipality and PWD are confused about who should repair the roads. आमकां ट्रकवाल्यांकूय त्रास जाता. खूब धूल जाता हिंगा, फोंड आहा. हिंगा 3-4 वर जाले तो एक फ्रेंड मेळ्ळो समीर. अजूनय तो रस्तो तसोच आहा, कांयच हें करूं ना. आनी कोण आतां एक्सिडेंट जाता कोणा पडलेलें ना. आख्खो धूल आनी ट्रॅफीक जॅम जाता हिंगा. कोण मेळ्ळा तेन्ना तांकां खबर आतां. फोन पळोवन तो म्हाजो फ्रेंड सुद्दां मेळ्ळा थिंगा. मोटरसायकली भितर पडोन फोंडाला. अजून तो फोन तसोच आहा, कांयच हेंच करूं ना. आनी आयओसीक त्रास जाता म्हणून आयओसीन मातशें पार्किंगाक जागो दिल्लो. पूण ते पुलीस म्हणटा की हांगा पार्किंगाक जागोच ना म्हणून. पूण ह्या रोडाचें कितें? हे रोडाचें आतां हो करता म्हणटा न्हू नॅशनल हायवे 4 नंबर. अजूनय करतात. 4-5 वर्सां जालीं आतां. फाटल्या दिसांनी एकटो भुरगो पासून पडोन मेलो. Gurgaon councillor wants PWD to get the roads repaired before monsoon. PWDक पडटा अशें म्हजे तरी कल्पनेन आसा. आनी तो रोड, तो स्ट्रेच जो आसा, जे ट्युरिस्ट येता, जे व्हडले क्रूज लायनर्स येता, सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे जे ट्युरिस्ट येता तांकां तो यूज जाता. एकएकदां आमकां अशें दिसून येता की ट्युरिस्ट गाडयेन येनासतना चलत येतात आनी तांकां खूब गैरसोय जाता. आज जेन्ना आमी गोंय हें ट्युरिजम हब म्हणून प्रमोट करपाक सोदता, म्हाका दिसता तेन्ना म्हाका दिसता PWDन बेगींतल्या बेगीन रिपेर करून एक हॉटमिक्स करून त्या ट्युरिस्टवाल्या खातीर आनी जनरल पब्लिकाक पसून जो तो रोड यूज करता तांकां बरो पडटलो. On the other side, PWD has something else to say. That I don't know whether municipality or MPT. However, in the blame game, common man continues to suffer with his life at stake. Dishant Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.